कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं लेमनेड। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, लेमन चाहिए 1 अदद, और थोड़ा सा हमें काला नमक चाहिए, 7 अप चाहिए, एंड ओके। हम स्टार्ट करते हैं। ये हम 7 अप डालेंगे, वन पिंच हम सॉल्ट डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप, एंड अब हम अपना लेमन ऐड करेंगे। ये हमारा लेमन ऐड हो गया। मिक्स अगेन एंड ऑलमोस्ट सो यमी। प्लीज ट्राई।